ये है बर्ड सेंचुरी, प्लेजेंट एनवायरनमेंट। रात में इसकी एंट्रेंस फी है 5 रियाल पर हेड और सुबह में 25 पर हेड। सुबह में इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स वगैरह को हम सब खाना खिला सकते हैं। ये कल रात वाली बिल्ली एंट्रेंस इसका घर है। चिल आउट मारने के लिए यहाँ पे स्नैक्स वगैरह आपके लिए। Let's go। यहाँ पे आर्टिफिशियल बारिश भी होती है, पता नहीं कब देंगे। कल रात में ये मिस कर दिया छोटा वगैरह। मतार माई हबीबी बात खमसा देगा माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। ايش اسمه هو؟ اكليبتوس. اكليبتوس زعلان هو।
बाहर है।